ऑर्डिनेंस के मामले पर सदर आसिफ अली जरदारी के साथ बारीक वारदात डाली गई। जाली ऑर्डिनेंस जारी करने वालों को फारिग किया जाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा सेंटर पर वजीर खान कहती हैं वज़ीर-ए-आज़म सुहेल आफरीदी को सिंध में इज्जत दी गई, सड़क पर जलसे की इजाज़त दहशतगर्दी खदशात के सबब नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा पर वजीर खान और चौधरी मंसूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी मंसूर का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने PTI को इज्जत दी, हमारे बड़ों को गालियाँ दी गई। निजकारी और PIA के फरोख्त पर शदीद तनकीद। PIA को 10 अरब रुपए में फरोख्त को फ्रॉड करार दे दिया। चौधरी मंसूर का लंदन रूट की निजकारी पर भी एतराज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तरक्याती कामों की रफ्तार बढ़ाने और बजट अवामी फलाह के लिए बेहतर इस्तेमाल की हिदायत। कराची के लिए 83 अरब रुपए के पैकेज का भी ऐलान। FWO तमाम तरक्याती मनसूबों पर काम करेगी। ट्रांसपोर्ट, सड़कें, निकासियात, पानी और सेहत के मनसूबों से कराची दुनिया का बेहतरीन शहर बन जाएगा। सिंध काबीना का इजलास वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की सदारत में। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरात, मामले खुसूसी, चीफ सेक्रेटरी शरीक हुए। 18 निकात पर गौर फैसले हुए। वज़ीर बल्दियात फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट पेश करेगी। सनती और ज़राई तरक्की सूबे की माइशत के लिए अहम है। वज़रा को अपने महकमों की तरक्याती निगरानी की हिदायत की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सेफ सिटीज़ मनसूबे पर पेशरफ्त इजलास हुआ। वज़ीर आला के मनसूबे की रफ्तार तेज़ करने और मुकर्ररा टाइमलाइंस के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत। ज़मज़ला तक तोसी के लिए होमवर्क जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के क़याम और ज़मज़ला में 24 घंटे सोलर एनर्जी की फराहमी की जाएगी। पेशावर सेफ सिटीज़ मनसूबा दिसंबर 2026 तक मुकम्मल होगा। 133 मकामात पर 711 जदीद कैमरे नस्ब किए जाएंगे। और ऑस्ट्रेलियाई वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हेली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तमाम फॉर्मेट से भारत के खिलाफ आने वाली सीरीज के बाद करियर खत्म करेंगी। हेली ने 295 मैचेस में 7000 से ज्यादा रन्स बनाए। 2023 में फुल टाइम कप्तान मुकर्रर हुई। आज ICC वर्ल्ड कप टाइटल्स का हिस्सा रही। कौमी असम्बली का इजलास जारी है, पीपल्स पार्टी भी शरीक। उधर पीपल्स पार्टी की सियासी हिकमत अमली कामयाब। वज़ीर आज़म ने स्पेशल इकनॉमिक जोन तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नोटिफिकेशन पर दस्तखत। लिखा आर्टिकल 89 के तहत सदर ने ऑर्डिनेंस वापस लेने की एडवाइस दी थी। पीपल्स पार्टी ने सदर की मंजूरी के बगैर ऑर्डिनेंस मंजूर होने पर ऐवान से वॉकआउट किया था। पीपल्स पार्टी के ऑर्डिनेंस वापस लेने पर कौमी असम्बली का इजलास बाइकआउट खत्म करने का ऐलान किया था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की ऑर्डिनेंस के बारे में वजाहत। कहा मज़कूरा ऑर्डिनेंस 6 दीगर बिल्स और एक ऑर्डिनेंस के हमरा ऐवान सदर को भिजवाया गया था। समरियों और फाइलों की मंजूरी ई-ऑफिस के जरिए दी जाती है। ऐवान सदर की जानिब से ई-ऑफिस के जरिए इज्तिमाई तौर पर तमाम बिल्स और ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी गई। ई-ऑफिस ने मंजूरी के तनाजुर में ऑर्डिनेंस जारी किया था। ऐवान सदर से फाइलें वापस पहुंची तो मज़कूरा ऑर्डिनेंस पर सदर के दस्तखत मौजूद नहीं थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा शजफरी शमसुद्दीन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों मुमालिका दिफाई ताउन, तरबियत और सनती शराकत दारी को मजबूत बनाने पर जोर। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा ने पाकिस्तानी अफवाज की पेशा वराना खिदमात और दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। दहशतगर्द तरक्याती मंसूबों को सबूताश करने की कोशिश कर रहे हैं। बलोचिस्तान के इलाके बिस्मिया में कोर कमांडर कोयटा की मकामी आबादी से मुलाकात। अवाम ने बराह रास्त राबते और मसाइल सुनने पर कोर कमांडर का शुक्रिया अदा किया। कोर कमांडर कोयटा ने कहा पाक फौज सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर इलाके में तरक्याती मंसूबे जारी रखे हुए हैं ताकि अवाम को बेहतर सहूलियात और बेहतर मयार ज़िंदगी फराहम किया जा सके। उन्होंने मकामी अवाम के ताउन से बलोचिस्तान में अमन व खुशहाली यकीनी बनाने के अज़्म का इयादा किया। मुल्क भर में अशियाए खुरनोश की कीमतें कंट्रोल से बाहर। चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, अंडे और बेकरी आइटम सब कुछ महंगा। हुकूमत आटे की कीमत कंट्रोल करने में नाकाम। मुर्गी का गोश्त और मटन भी पहुंच से दूर, शहरियों की दुहाई।
لاہور میں ایک بار پھر فضائی آلودگی بڑھنے کا خدشہ، رات 12 سے صبح 6 بجے تک بھارتی پنجاب سے آلودہ ہوائیں لاہور میں داخل، AQI 153 ریکارڈ۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سموگ ایکشن پلان پر سختی سے عمل درآمد جاری ہے۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور صنعتی یونٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ دوپہر کے بعد ہوائیں چلنے سے فضائی آلودگی میں کمی کا امکان ہے۔ یوکرین مسئلے کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے، سلامتی کونسل سے خطاب کے دوران پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا، فریقین جاری سفارتی عمل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ کوششیں ایک منصفانہ اور پائیدار تصفیے پر منتج ہوں گی جو تمام فریقوں کے لیے قابل قبول ہو۔ امید ہے یہ کوشش یوکرین اور روس کے سلامتی مفادات سے ہم آہنگ ہو اور یورپ میں امن و استحکام کو یقینی بنائے۔ مودی کے بدترین دور میں جعلی ڈگریوں نے بھارتی طلباء کا مستقبل تاریک کر دیا۔ نام نہاد شائننگ انڈیا کی ہنڈیا بیچ چوراہے پھوٹ گئی۔ فراڈ اور بدعنوانی کے باعث عالمی برادری نے بھی گھیرا تنگ کر دیا۔ آسٹریلیا نے بھارتی طلباء کو ہائی رسک کیٹیگری میں ڈال کر ویزا جانچ مزید سخت کر دی۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق مالی حیثیت، تعلیمی پس منظر اور انگریزی ٹیسٹ کی کڑی جانچ ہوگی۔ جعلی اسناد کے بڑھتے اسکینڈل سے بھارت کی عالمی ساکھ شدید متاثر ہوئی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا سخت اقدام، 8,000 طلباء سمیت 1 لاکھ سے زائد افراد کے ویزے منسوخ۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق مدت مکمل ہونے کے باوجود امریکہ میں مقیم افراد کے ویزے منسوخ ہوئے۔ زیادہ بھارت اور چینی طلباء کے ویزے منسوخ کیے گئے۔ امریکی فوج کو مزید جدید بنانے کی طرف پیش رفت، امریکی وزیر دفاع کا پیٹ ہیگسٹ کا اسپیس ایکس کا دورہ، آرمی نیٹ ورکس میں گروپ کو شامل کرنے کا اعلان، کہا جدید جنگی ٹیکنالوجی میں امریکہ کی برتری برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اب جنگ میں وہی کامیاب ہوگا جو جدت اپنائے گا۔ افغان طالبان رجیم میں آزادی صحافت مکمل طور پر سلب، سچ بولنا جرم بن گیا۔ صحافیوں خصوصاً خواتین جرنلسٹ پر تشدد، گرفتاریوں اور سینسرشپ کا راج۔ قندوز میں خاتون صحافی نذیرہ رشیدی کی بلا جواز گرفتاری، اہل خانہ لا علم۔ عالمی رپورٹس کے مطابق افغانستان آزادی صحافت میں دنیا کے نچلے ترین درجوں میں شامل، 93% خواتین صحافی خوف اور پابندیوں میں کام کرنے پر مجبور ہیں۔ صومالیہ نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تمام معاہدے منسوخ کر دیے۔ صومالیہ کی کابینہ کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات صومالیہ کی وحدت، خود مختاری اور سالمیت کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ متحدہ عرب امارات کی مبینہ مداخلت اور سرگرمیوں کے حوالے سے صومالیہ کے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ آسٹریلیا میں بچوں کے فیس بک استعمال کرنے پر پابندی، میٹا نے 5.5 لاکھ اکاؤنٹس بلاک کر دیے۔ انسٹاگرام کے 3.25 لاکھ، فیس بک کے 1,73,000 اور تھریڈز کے 39,000 سے زائد اکاؤنٹس بلاک کیے گئے۔